un quart d'heure de terminer le siman, et après on répond à la question. Ré, im bishlu mai. Alors attention, maintenant on passe. Rabotai, on est tous assis. Tout le monde est là? Oui? Tout le monde est là. Bishalom. עם Bien בשלומיים. alors. Ah, chazak ve'emat. Seifei. Im bishlu mai begdera chadasha. Là on parle. Là on parle de maï. Im bishlu mai begdera chadasha. Vetachavu ba. Donc elle n'a jamais servi cette gdera. Vetachavu ba kaf chalavit. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Il y a de l'eau à l'intérieur de cette gdera et ils ont fait rentrer une cave chalavit. ואחר כך חזרו ובישלו בה מים פעם נוספת. Encore une fois, on fait cuire de l'eau. ותחבו הפעם, תחבו בה הפעם cave של בשר. Donc, en fait, cette marmite qui est toute neuve, elle a absorbé du goût chalavi benoten tam bar noten tam, et du goût bessari, benoten tam bar noten tam. Noten tam bar noten, c'est notre barnat de chalav et notre barnat de bassar. Ce qui s'est passé. ושתי הכפות היו בני יומן. ובשום אחד מהפעמים לא היו במים 60. Donc ils étaient bnei yoman. Et il n'y avait pas 60. אף על פי כן, אסור להשתמש בגדרה, לא בשר ולא חלב. אבל שאר דברים מותר לבשל, מאחר שהייתה חדשה, שלא בישלו בה מעולם. אבל là, il y a une sira avec tzadikim. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit le Baer Etel? Ici, il dit, voilà, il rapporte tout. אסור, הנה השח י"ב, אסור להשתמש בגדרה, לא בשר ולא חלב. באר היתר סעיף קטן י"ב. הנה השח הניח דברי המחבר והרימה בצריך עיון. ומאחר כאן ג' נותן טעם, אחד הנכנס אל הכף. C'est נותן טעם bar נותן טעם, pourquoi? Parce que le goût chalavi qu'il y a dans la cave chalavite, c'est noten tam. C'est du tam, c'est pas de mamachout. C'est du tam. L'eau qui est rentrée dans la marmite qui était neuve. Alors, quand on a fait rentrer la cave à l'intérieur de l'eau qu'il y avait dans la nouvelle marmite, c'est un deuxième tam qui est rentré dans l'eau. Et le tam qui rentre de l'eau à la marmite, c'est noten tam, bal noten tam. Alors, on peut dire oui, mais quelle différence c'est entre la caf et du riz? Le riz, qu'est-ce qui se passe quand il est parvé, le riz? Le riz, on l'a fait cuire. On a fait cuire dans la marmite de la viande. On a retiré la viande, on a rempli de l'eau, on a mis du riz. Alors, ce riz, c'est notentam, bar notentam des terrains. On peut manger ce riz avec du lait. Alors, pourquoi ici, on ne pourrait pas on a fait rentrer la caf. La caf, c'est comme le riz, en fait. La caf, pourquoi elle serait pas, c'est que du table. Mais on s'est servi de cette caf dans une autre marmite, et maintenant on fait rentrer cette caf dans de l'eau qui est parvée. Donc il dit, c'est encore mieux que le riz, parce que c'est même, qu'est-ce que l'eau elle a absorbé? Quand tu mets du riz dans de l'eau, ben, le riz, il absorbe toute l'eau. Et là c'est vraiment du riz qui est becheskat chalavi, qui est becheskat, il est becheskat de la marmite. Mais là, qu'est-ce qu'il y a eu? Là, il y a eu du tam qui est parti, qui a été absorbé dans la cave. Et maintenant, ce tam qui a été absorbé dans la cave, il est rejeté dans de l'eau. Et de l'eau, il passe dans la marmite. Et il dit c'est notentam, bar notentam, bar notentam. Ce qu'il dit le char. Ben etem si katan yudbet. Il y a un char, il y a un mechaber והרימה בצריך עיון.
דמאחר דאיכא כאן נותן טעם אחד הנכנס אל הכף, ומהכף אל המים, ומן המים לגדרה. אל הכף, ומן הכף אל המים, ומן המים אל הגדרה. ואם כן, יש לתמוע למחבר למה אוסר לבשל בה, בגדרה הזאת, בשר, ובפרט שהוא מתיר לקמן, זה הסתירה, בפרט שהוא מתיר לקמן, בסימן צדיק ה', בסימן צדיק ה', נותן טעם בה נותן טעם, בבישול זה המחלוקת בין המחבר לרמה. המחבר מתיר נותן טעם בה נותן טעם. Avec le riz, hein, avec le riz, mais là c'est encore mieux que le riz, parce que le riz il a tout absorbé, mais là c'est le goût du lait dans la louche. De la louche, c'est sorti dans l'eau. De l'eau, c'est sorti dans les parois. Il n'y a rien eu du tout, il n'y a pas de... C'est notentam, bar notentam, bar notentam. ועוד, תימא, דרך כתב מאחר שהייתה חדשה, דמשמע אם בישל בה מתחילה, חלב בעין, אסור לבשל בשאר דברים, וזה לא למה שכתב לי כמה סימן צדיק ה', סעיף ג', דקערות של בשר שהותחו ביורה חלבית במים רותחים, souvenez, dans ce qu'il dit dans le Shulchan Aruch dans סעיף ג', אפילו שניהם בני יומן, הכל מותר, למה? דאבי נותן טעם, בר נותן טעם. Donc le Shulchan Aruch, si vous regardez dans סעיף צדיק ה' סעיף ג', קערות של בשר שהותחו ביורה חלבית בחמין שהיה צולדת בהם, אפילו שניהם בני יומן מותר, משום דאבן נותן טעם, בר נותן טעם, בהתרה, והוא שיאמר בריא לי שלא היה שום שומן דבוק בהם. אבל נת ברנד זה מותר. שולחן ערוך סימן צדיק ה' סעיף ג', אז למה פה הוא אומר אסור להשתמש בגדרה, לא בשר ולא חלב. זה קושייה על המחבר. על הרמה, וגם על הרב הרמה יש לתמוע. זה סתם כהמחבר. lui il dit pas, il est d'accord avec le Shulchan Aruch, והליתה אפילו לדידם, והליתה אפילו לדידם, דעה בגימל נותן טעם, כולי עלמא מודו. Quand il y a trois נותן טעם, tout le monde est d'accord. מי הוא? הלאה קשיא, דלמה לא יהיה מותר לבשל, בא אפילו חלב, pourquoi on ne pourrait pas au moins faire cuire du חלב? דכיוון דעל כל פנים צריך לקבוע תשמיש אחד בגדרה זו, et elle n'a jamais servi. Alors, après la première fois, tu peux la rendre bessarit, khalavite, parvée. Tu peux la rendre ce que tu veux après la première fois. דכיוון דעל כל פנים צריך לקבוע תשמיש אחד בגדרה זו, אם כן, יש לקבוע לתשמיש בשר. ומכל מקום, יותר נשאר בטעם האחרון עיקר, ונראה לכל שכן אם נשתמשו בשר בעין בגדרה זו, שתחרו בה בראשונה כף חלבית, בת יומה, דמותר לבשל בה אחר כך בשר. אבל לאחר תחיבת כף האחת, לאחר תחיבת כף האחד, לא היינו מתירים לגדרה לבשל בבשר לכתחילה, כיוון על כל פנים צריך לקבוע תשמיש לגדרה זו, יש לקבוע מחלב שבלוע בה. והנה בוודאי טיוטה גדולה היא על הבית יוסף והרמה, ונראה לי לתרץ דבריהם בדוחק, דמה יראה שהכפות היו בני יומן, מסתמה כשהיה בן יומו, מסתמה שמנונית קצת דבוק עליו. כמו שכתוב בסימן צדיק ה' סעיף ג', זה צריך שיאמר בריא לי שלא היה שם שום שומן דבוק עליו. ואם כן, הווה נתינת טעם ממש, ואפילו הכי סובר הרמה, שם דבדיעבד מותר, דהווה נת ברנץ,
כי זה הטעם נותן להגדרה, ובהגדרה למים שניים, למים שניים. Donc, זה כתוב ששתי הכפות היו בני יומן, כתוב בשולחן ערוך. Et donc, si elles sont bnot yoman, donc il y a un petit peu de chamlounite, et quand il y a du chamlounite, alors là, al-pi ma shekatav hashulchan aruch besiman tzadik ה' סעיף ג' שדווקא שיאמר בריא לי שלא היה שמנונית, אז אפשר לחלק. שמה למה הוא מתיר? כי לא היה שמנונית, אבל פה למה אסור? כי היה שמנונית. שמנונית דבוקה לכף. כן? חזק. הלו, היו, c'est fini, oui? Monsieur, vous êtes là? Oui. Vous avez compris le chilouk entre Tzadik Dalet Hey et Tzadik Hey Gimel? פה אין שמנונית, הוא אמר בריא לי שאין בו שמנונית דבוקה לכף, פה בצדיק ד' אצלנו יש שמנונית דבוקה לכף. אם יש שמנונית זה אסור. אבל זה רפיד. חזק ואמץ. לך וואלה. חזק ואמץ. יפה. רמה. הגה, מי הוא? אם עבר הוא בישל בבשר וחלב, הרי on a dit, אסור להשתמש בהגדרה לא בשר ולא חלב, רק דברים אחרים למשל מאחר שהייתה חדשה שלא בישלו בה מעולם. מה הדין בדיעבד אם כן בישל בבשר או חלב? מותר. בדיעבד מותר, למה? דהווה נותן טעם, בר נותן טעם. Et là en fait c'est la même chose que là-bas. נותן טעם, בר נותן טעם, בדיעבד זה מותר, לכתחילה אם אין בו שמנונית, זה מותר אם יש בו שמנונית, לכתחילה אסור. אבל אפילו אם יש בו שמנונית, בדיעבד מותר, ce qui nous dit le Réma. הלאה, רבותיי, on y va, on accélère, c'est pas shoot, hein. Ça va, vous voulez un peu de café? חזק. גדרה. ça va le bibocher. חזק, bravo. Jusque là, on est bon. גדרה, שבישלו בה ירקות. Ne partez pas. au מים. Restez avec nous. ותחבו בו כף בן יומו, והגדרה אינה בת יומה. הכף היא בת יומה. Qu'est-ce qu'on a dans cette גדרה? On a des ירקות פרווה. גדרה שבישלו בה ירקות או מים. זה פרווה. והוא בא ותחב לתוך הכף, לתוך הגדרה, כף בת יומה. אבל הגדרה עצמה היא לא בת יומה. אז יותר טוב, הגדרה היא לא בת יומה. או להפך, או שיש במאכל 60, הכל מותר. הכל מותר, למה? לכף, elle est בת יומה. Mais la gdera n'est pas בת יומה. Eh bien, הכל מותר. Ça veut dire que la gdera, elle a une influence même sur la kaf. Pourquoi? Parce qu'il y a tarte et les tibouta. C'est d'avoir parvé, la kaf et les chalavit. D'accord, ça n'a pas de problème. Ok? C'est une kaf chalavit. Et la gdera, elle est nagit bessarit. Mais la kaf, elle est batioma, et la gdera n'est pas batioma. Et le contenu à l'intérieur, c'est du parvé. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout est moutar? Tout. La kaf, elle est mouteret, alors qu'elle est batioma. La gdera, elle est mouteret parce qu'elle n'est pas batioma, c'est pas choud. Mais même le mahachal à l'intérieur, il est moutar. Bon, lui, il est moutar grâce à la gdera. Mais pourquoi la kaf, elle est mouteret alors qu'elle est batioma? Parce que le mahachal qui est à l'intérieur, il est parvé. Et là, encore une fois, c'est nat barnat.
Natbarna d'Etera. La CAF, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch dans tous ces séifim? Que la CAF, elle est pas si. On a vu qu'elle est grave, s'il fallait, etc., deux fois. C'est vrai, mais là, au final, elle nous dit, quand il y a dans le Seif Bet, Tachavo Bet Peamim, c'était une CAF Halavi dans un plat Bessari. Alors là, bien sûr qu'il faut Shishim, etc. Mais quand c'est parvé, Kegon, quand il s'agit d'un cas de figure, ou dans la marmite, il y a ou de l'eau, ou ou des irakotes qui sont parvés, et que la marmite elle-même, elle n'est pas batioma, alors là, à ce moment-là, quand on fait rentrer la cave halavite, même si elle est batioma, à kol muta, parce que la nourriture, elle est parvée. C'est quoi la svara? Qu'est-ce que la cave batioma, elle a absorbé? Elle a absorbé le goût du goût, c'est notentam, pas notentam. Elle a absorbé le goût Bessari qui est passé par l'eau, qui est passé par l'eau par les Hierakotes. Eh ben, même la CAF, elle est moutérée. faire שיש במאכל 60, יש או במאכל 60, או להגדרה כי נפה בת יומה, הכל מותר. ואף על פי כן אומר הרמ"א, ונהגו להחמיר לאכול המאכל כמין הכלי שהוא בן יומו. Les hierakotes, il faut les manger comme uniquement que avec la sorte dans laquelle ces hierakotes ont été cuits. C'est le Réma Leshitato qui dit quoi? Qui dit que Nat Barnat, Bechatrila, Assour. Assour de le manger avec le mine anegdi. C'est bon? Ouais, ouais. Et ça, c'est le Réma Leshitato. Le Réma, il dit que est-ce qu'on a le droit à Nechatrila de s'appuyer sur notre Barnat des terrains pour quelque chose de parvé? Vous l'avez vu, Machloket Mechaber Verema. Mechaber, il dit non, on n'a pas le droit, Nechatrila, d'avoir l'intention de faire cuire du riz dans une marmite bessarite pour le manger avec du halavi. Ça, j'ai pas le droit, les khatrila. Khatrila assour. Bediavad moutar, d'après le Réma. Et d'après le Shulchan Aruch, moutar gam les khatrila. Prendre quelque chose de parvé, le faire cuire dans du bessari, pour avoir l'intention de manger avec du halavi. Donc, il n'y a pas de problème d'après Shulchan Aruch. Et d'après le Réma, c'est assour. Eh bien, il dit c'est la même chose avec la cave. La cave, qui a rempli la marmite bessarite avec de l'eau, tu as trempé la cave, même si à quoi les khatrila ne mangent pas ces hierakotes ou cette eau, on va parler des hierakotes, les hierakotes qui ont été cuits dans une marmite bessarite, dans laquelle on a fait rentrer une cave halavite, ne mangent pas ces hierakotes avec du halavi, mais qu'avec du bessarit. Pourquoi? Parce qu'ils ont été cuits dans une marmite bessarit. Et, et même si la cave elle-même, elle est moutérette, malgré tout, les khatrila, on n'a pas le droit de manger ces yirakotes avec du halavi. Voilà ce qu'il a écrit ici. ונוהגים להחמיר לאכול המאכל כמין הכלי שהוא בן יומו, ולאסור הכלי שאינו בן יומו. ואין לחומרה בעלמא כי מדין הכל שנו. Ben oui, parce que c'est Nat Barnat, comment il a dit tout à l'heure? C'est Nat Barnat Barnat. Nat Barnat de Notentam, Ba Notentam, Ba Notentam.
Alors, je mets juste, je vous fais une petite photo, comme ça, ça va juste 30 secondes. Je vous fais une petite photo, comme ça en même temps. Hein? Ah, Chazak. Ah, YouTube. Ah, כל הכבוד, רבי, כל הכבוד, רבי מרדכי. Est-ce que vous êtes toujours là? Chazak. J'ai envoyé une petite photo. Venez, on va juste, comme ça, quelle heure il est. Voilà, juste 5 minutes. La petite photo, Chimoum Maïm Bessir chez Bala. Les Sikoum. Après, on fait une petite pause de 3 minutes. Est-ce que vous voyez la photo de le Sikoum? Bien fait. Chimoum Maïm Bessir chez Bala. Alors, מהו התהליך המתרחש במהלך בישול המים תוך מעת לעת ואין בו 60 במים. הסיר פולט את הטעם הבלוע בו, והוא משתבח. ולאחר מכן, הטעם שיצא אל המים חוזר ונבלע בכלי. אז כתב הטור בשם התרומה, תלוי. אם בלע הסיר הזה, אם הוא בלע איסור, מונה מעת לעת משעת חימום המים. ואם בלע היתר, tout ça c'est le סיכום du שח, אם הסיר בלע היתר, כגון בשר, מונה מבישול הבשר. ולכאורה זה נת ברנט. אז דין ספר התרומה, בהיתרה בלע או באיסורה בלע. אם זה היתרה בלע, בעניין 60 כנגד הדבר הראשון שנפלט. דלא כבאיסור הבלע, דהתם בעניין 60 כנגד המים, שהוא הדבר השני שנבלע. אבל אם זה באיסור הבלע, כגון בלע איסור, j'aurais dû retourner, mais c'est pas grave. לפי הבית יוסף, משום חנן, ולכן בעניין 60 כנגד הבליעה השנייה. לפי זה לשולחן ערוך שפסק שאין חנן בשאר איסורים, אין נפקא מינה שאין כאן נת ברנט. ולפי השח מקשה קושיה, הרי הטור עצמו סובר שאין חנן בשאר איסורים, ואם כן למה בחיי גמנא אסור, הרי זה נת ברנט, אלא שיש הבדל בין נת ברנט דהתרה לנת ברנט דאיסורה. Alors, on va expliquer en 2 mots. Est-ce que vous suivez? On est là. Hein? On entend, Vous on êtes pas entend. Hein? On vous entend. Khazak. Regardez, c'est pas Choukleon. Il les écarte. Khumra Be'alma. Iné. Regardez, c'est là. C'est là, en fait. Ah non, Mechila. C'est pas celui-là, Bet, c'est celui d'après. Metsuyan. Rabotai, on a tout compris, mais c'est Ival. Betsalim, Oyerakot, Sheblouim, Mibasar. Ou Bishlam, Begdira, Chalavit. אם ידוע כמה בשר בלוע בבצלים ובירקות, אין צריך 60, אלא כנגד הבשר הבלוע. C'est celui-là qui est important. Qu'est-ce qu'il y a écrit? בצל או ירקות, שבלויים מבשר. Comment ils sont blouis מבשר? Comment ils sont blouis מבשר? C'est ce qu'il dit ici le char. נראה לי דלא עתי להפוק כשאר איסורים. סביר עלי דלא אמרינן חנן בשאר איסורים. סביר עלן דלא אמרינן חנן. סביר עלן לשולחן ערוך שאין חנן בשאר איסורים. D'accord?
Donc, est-ce qu'il y a Hanan Beshari Sourim? Regardez, c'est génial ce séif. Betzelim ou Yerakot, chez Blouim, mi Bassar. Donc, ils ont été cuits en même temps que la viande. Et il prend ce batsal qui a cuit en même temps dans un plat Bessari. Et il met le batsal dans un plat Halavi, Bishlam Begdera Cholevet. Alors là, a priori, c'est un problème. Donc, im yadoua kama basar baloua babetsalim ou bayirakot, il faut chichi, bien évidemment, dans le nouveau plat Halavi, mais en tsarich shishim ela keneged abasar abaloua. C'est pas keneged. Parce que qu'est-ce que j'aurais pu dire? Le batsal, il était avec la viande. Il a cuit avec la viande. Je l'ai retiré de la viande, je l'ai fait passer dans une marmite halavite. Ah, peut-être que pour qu'il puisse s'annuler, pour que ce batsal il puisse s'annuler à l'intérieur de la marmite halavite, il faut que j'ai une quantité de halav qui soit 60 fois plus grande que la quantité de viande qu'il y avait dans la première marmite. Kamash malan shelo. Im yadoua kama basar baloua babetsalim bayirakot, en tsarich shishim, ela, on n'a besoin que de 1/60 dans la marmite de halav, keneged abasar abaloua, dans tout le batsal, et pas plus que ça. Ça ressemble un petit peu à la CAF et chez Tochavi Mada Emtsa. Mais j'aurais pu penser, mais attends, on l'a fait passer, il est lui-même Bessari. En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a besoin de 1/60 de lait, une quantité 60 fois plus grande de lait par rapport au goût Bessari qui est imprégné dans le batsal, ou est-ce que je regarde tout le batsal comme s'il était Bessari? A priori, le batsal il a été cuit dans une marmite Bessarite. Donc il est complètement Bessari. En plus, c'est un batsal. En plus, il est Harif. Comment tu fais passer le batsal de la marmite Bessarite à la marmite Halavite et tu dis, bon, ben, s'il y a une quantité 60 fois plus grande de Halav que le goût qui est imprégné dans le batsal, le goût Bessarite du batsal, il est battel au Halav. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que le batsal, il a été cuit avec de la viande. Donc, il doit être entièrement bassar. Il doit être entièrement Hanan. Eh bien non. On voit le batsal. Il faut qu'on évalue. Il faut qu'on évalue la quantité de halal, elle doit être 60 fois plus grande que le goût bessari qui est absorbé dans le batsal. Et non pas, on a besoin d'une quantité 60 fois plus grande par rapport au goût et non pas par rapport à tout le batsal. C'est clair? Ça, c'est ce qui est écrit ici. OK? Makala. Makala. Allô, allô? כן, כן, אתם כאן? כולם פה. כולם פה? כן. מרדכי הילה. רבי מרדכי, רבי משה, Oui. רבי שלום. Ouais, ouais, on est là. Ah, Falpichenem. Kan, Kevodam, Kan. vous avez compris, Lucas? C'est un Comment? oignon. C'est un oignon, le silvav. C'est un oignon qui a été cuit dans de la viande, avec de la viande. Il a retiré l'oignon du plat Bessari
et il a mis dans une marmite de lait. Combien il faut dans cette marmite de lait? Quelle est la quantité qu'il faut dans la marmite de lait par rapport pour que le goût Bessari de l'oignon, il s'annule dans le lait? Est-ce que on va évaluer la proportion de lait par rapport à la viande qu'il y a dans le batsal? Est-ce qu'on va l'évaluer par rapport au goût qui est absorbé dans l'oignon, uniquement que au goût? Donc le goût, c'est peut-être que des clipas. Ou est-ce qu'on va voir tout le batsal comme si c'était un morceau de viande? Pourquoi? Parce qu'il a été cuit dans un plat de viande. Le Ou batsal, est-ce il qu'on a dit que été c'est un cuit gouche? hein? Est-ce qu'on dit que c'est comme un gouche? Il a fait, ou plus exactement, est-ce qu'on dit qu'il est comme Nevela ou pas? Est-ce que Ou tout quoi, Hanan? hein? Vous voulez dire Hanan? Bidyuk, Hanan. Est-ce qu'on dit Hanan sur l'oignon ou pas? Alors, de quoi ça va dépendre? Est-ce que on dit Hanan b'shar isurim, b'shar dvarim, ou rak basar bechalav? Si je dis Hanan, rak basar bechalav, Rabbi Moshe, Alors oui. Ken? Si je dis Hanan, rak basar bechalav, alors, et pas dans l'oignon. Alors, combien j'aurais besoin? Alors, comment je vais calculer la quantité de lait par rapport à l'oignon? C'est par rapport au goût Bessari qu'il y a dans l'oignon, et pas par rapport à tout l'oignon. C'est une toute petite quantité. C'est comme la C'est pas. cuillère. Il n'est pas Hein? Batel Beshishim, le tam? Non, le tam, ça peut. Il y a fait. Oui, c'est Batel Beshishim. Mais, Ah, mais si combien il Hashishim faut? Keneged dans Keneged ma. le, Batel Keneged Beshishim, le Keneged Batal, ma. dans le halal Keneged le Batal. Alors c'est Batel? Oui, mais le halav, il faut qu'il y ait une quantité 60 fois plus grande que quoi? Que tout le batsal ou que par rapport au goût Bessari qu'il y a dans le batsal? Que le Batal. Parce que le Batal, il Tout est le Baloua batsal. Baïsour. Et il est Baloua Hein? Baïsour, ok? Alors, il a fait, eh Ah ben, oui. c'est pas ce que dit Shulchan Aruch. Le Ah Shulchan ben Aruch, voilà, il je me dit, suis planté. il- non, אבל אתה קצת צודק, parce qu'il dit, אם ידוע כמה בשר בלוע בבצלים ובירקות, אין צריך 60 אלא כנגד הבשר הבלוע, mais pas כנגד כל הבצל. Il est plus Mekel que moi, alors. בדיוק, il est plus méquel. Mais c'est אם ידוע, אם לא ידוע, peut-être que tu as raison. אם לא ידוע, איך אפשר לאמוד את זה? il a fait. Alors ça, c'est ce qu'on va מה, voir. שוקלים את הבצל? מה? בדיוק, בדיוק. Peut-être le même principe, on le met dans l'eau, on voit comment l'eau, elle sort. On va voir, mais alors pourquoi, c'est quoi la svara? Qu'est-ce qu'il dit le Réma? C'est לא שייך לומר חתיכה נעשית נבלה, חזק, כן? Alors, comment on évalue? Est-ce qu'on évalue la quantité, le chichim? Est-ce qu'on évalue le chichim du lait, la quantité 60 fois plus grande dans le lait? Est-ce qu'elle doit se référer au goût Bessari imprégné dans l'oignon, ou bien est-ce que cette quantité 60 fois plus grande, elle doit se référer à tout l'oignon? Quelle est la nafkamina? Est-ce que je dis Hanan beshar dvarim, dvarim shem lo basar bechalav, ou pas? Est-ce que je dis Hanan chatichana set nevela? Si je dis, pourquoi? Parce que si je dis chatichana set nevela, gam bedvarim shem lo basar bechalav, kegon be batsal, alors tout le batsal, il est devenu bessari. Et si tout le batsal qui est devenu bessari, parce qu'il a été cuit dans une marmite bessari, on l'a fait passer dans une marmite halavite, alors pour qu'il puisse s'annuler dans la marmite halavite, il faut qu'il y ait une quantité de lait 60 fois plus grande que quoi? Que tout le batsal. Et pas seulement que par rapport au goût de lait, au goût de viande absorbé par le batsal.
Ah, mais Hilav, vous êtes quel siman? Toujours Tzadik Vav? Toujours Tzadik Dalet. Tzadik On a Dalet, fait c'est Tzadik Ivav. Dalet déjà. C'est Ivav. C'est Ivav, d'accord. C'est Ivav. Est-ce que vous comprenez la question? Il y en a qui suivent. Betsalim Yerakot, chez Bloïm Mibassar. Ils ont été imprégnés par la viande. En Parce qu'ils ont général, cru le avec Hanan, la c'est dans viande. Bassar et Khalab. Toujours. Non, מחלוקת. מחבר Comment? רמה. מחלוקת, מחבר רמה. Il a fait. Il a fait. Alors on va voir. Non, Là, c'est le Réman là, ici, c'est passé par un oignon, mais en soi, le principe de Hanan, il existe dans Bassar et Khalab plus qu'ailleurs, non? ben, c'est la C'est pas tes, machloquette. C'est ce qui te dit Rabbi Aaron. Machloquette Mechaber c'est, Verema. c'est pas tes oignons. Haïm Omrim Hanan Rak Bebasa Bechalav. זה Ou Gam מחבר. Beshar Dvarim. C'est quoi les רמה Shar בשאר Dvarim? דברים. C'est quoi les Shar Dvarim? Les trucs qui ne sont pas Bassa ni Chalav. Comme par exemple les oignons, les Yerakot qui sont parvés. Ken? Alors c'est ce qu'on va voir dans le chat. Alors, juste. C'est un Kevrav pour tout ce qui est Harif, selon le Réma? Comme le Tznon qu'on avait vu, comme le Il a fait. Choum. Alors, parce qu'apparemment, Harif. a priori, le Batsal, comme il est Harif, eh ben, il va tellement absorber le goût de la viande. Je ne sais pas si, moi, je ne suis pas un grand chef, mais je sais que qu'est-ce qu'on fait habituellement quand on veut faire cuire la viande? On la fait cuire dans des oignons. D'abord les on la oignons, fait après on met la viande. Après. Hein? D'abord les oignons, ensuite on met la viande. Bien fait. Mais qu'est-ce qu'ils font les oignons? Ils vont absorber tout le goût de la viande. Ils vont donner le goût à la viande aussi. Ils vont donner nachon, bolé avec polette. Mais ces oignons que tu as fait cuire avec la viande, ils absorbent tout, ils deviennent entièrement de la viande. Ils deviennent entièrement de la viande. Et ça veut dire, il n'y a pas une particule d'oignon qui n'a pas absorbé le goût de viande. D'accord. Donc peut-être que j'aurais pu penser que si je fais passer cet oignon tel quel, alors bon, d'avoir gauche ou bien, là il y a écrit Betsalim. Betsalim, mashma filou shalem. Mashma davka shalem. Je fais passer tout cet oignon dans une marmite de lait. Ah ben maintenant, si tu veux que cet oignon il s'annule dans la marmite de lait, il faut une quantité 60 fois plus grande par rapport à tout l'oignon et pas que par rapport au goût absorbé dans l'oignon, au goût bessari absorbé dans l'oignon, qui est beaucoup moindre que tout l'oignon lui-même. D'accord? Okay. Eh bien, c'est ça la nafkamina. Si je dis Hanan gam beshar dvarim, pas seulement pour le lait, la viande, mais même pour les betsalim, même tout ce qui est parvé, alors c'est tout l'oignon qui devient nevela, qui devient entièrement bassar. Et là, dans la marmite de lait, il faudrait une quantité beaucoup plus grande par rapport à tout l'oignon. Alors que si je dis En Hanan beshar dvarim, rak bebassar bechalav, alors là, à ce moment-là, l'oignon, qu'est-ce qu'il a absorbé? Il a absorbé du goût. Mais il n'est pas. Il a absorbé du goût, mais il n'est pas entièrement bessari. Et donc, la quantité de lait que je dois avoir pour pouvoir annuler le batsal à l'intérieur du lait, c'est la quantité par rapport au goût absorbé par le batsal et pas tout le batsal. Le goût, c'est beaucoup moins que tout le batsal entier. Yesh? Ah, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi la Tosefet du Réma dans ce safe? J'ai l'impression qu'il dit la même chose que le Shulchan Aruch. Pardon, vous m'avez entendu ou pas? Oui. Il y a un appel qui est rentré, ça. Aïe, aïe. Ouais. J'ai dit, j'arrive pas à comprendre la Tosefet du Réma dans ce safe. J'ai l'impression qu'il dit la même chose que le Shulchan Aruch. Il a fait. Delon shayach lomar chaticha naaset nevela. Il explique le Shulchan Aruch. הואיל ועדיין כולו היתר. ולכן אין צריך הבצל הוא היתר? נגד הבצל מה הוא בדו שקרה. הבטם של הבשר. מה?
Abatsal ou loéter ou balou abatam shalabassa? Ouais, כן, comment tu regardes l'oignon? T'as un oignon, il est énorme. Ok? Et il n'y a qu'une petite partie de l'oignon qui rentre en contact avec du lait, par exemple, du lait Non, chaud. bah non. Tu C'est tout écoutes? l'oignon qui est balou ababassa, qui rentre en contact avec l'exar halavit. Écoute jusqu'au bout. T'as un oignon, il est énorme. Ok? Il fait 3 mètres. Il touche une partie du lait. Maintenant, c'est 1 centimètre qui a touché qui rentre. Et est-ce que maintenant, tu rentres dans les conceptions de la halakha et tu définis que tout l'oignon, il devient comme un mélange de lait et viande quand il rentrera en contact, etc. Ou bien est-ce que tu le regardes partiellement? Tu te dis, voilà, étant donné que c'est pas dans la catégorie de Bassar et Khalav, cet oignon, c'est quelque chose qui est d'avoir à faire. Donc, il n'y a pas de raison, pratiquement parlant, de le condamner comme si que tout le morceau était un morceau de Khazir. בדיוק, comme si c'était un Eh, issour. bah, de ma comme achar, On je est crois, tous un autre, il dit. on est tous d'accord qu'il y a qu'un centimètre qui a été balois. Mais la question, c'est au niveau halakha. Est-ce que tu regardes maintenant tout l'ensemble de l'oignon comme si c'était une khatira où tu fais plus de différence entre les parties? Tout le histoire de Bassar et Halav Zafka Bébichoul, là, le Batsal Oui, mais il y a une qui est takanat Mébouchal de rachamim, Torah Bassa. il y a une takanat rachamim qui dit que dès que tu as du basar et du khalav, alors tu regardes plus les choses au centimètre, tu regardes les choses en tant que yechida. C'est une entité. Et alors? Et donc tu Là, regardes plus combien il a été balois. on dit que non, puisqu'on ne regarde pas tout le Batsal ensemble, on regarde que le Tam qui est balois. Peut-être je Ça, me, c'est peut-être je me trompe, mais si tu as un grand morceau de viande qui fait 3 mètres, tu n'as qu'une petite partie qui rentre en contact avec du lait chaud, alors à ce moment-là, tu dis Hanan, ça veut dire que tout ton morceau, même si les parties qui n'ont pas rentré en contact, elles aussi, elles font partie de ton calcul. Si maintenant ce morceau-là qui fait 3 mètres, il tombe encore une fois dans un autre plat, est-ce que tu bim. regardes que ce qui a été en contact la première fois ou est-ce que tu regardes tout ton morceau de 3 mètres? Tu dis la Bim. réalité physique. Il y a eu qu'un centimètre qui rentre en contact de la première fois du mélange. Mais au niveau de la Takana Trachamim, il regarde ça autrement. Il te dit il faut regarder tout le bloc. Hanan, Hanan, c'est même plus que Takalat Chachamim, c'est de Horaïta d'après Shulchan Aruch, Hatechana, cette événement. C'est quoi le Asmarta? C'est-à-dire, Il y a un passouk pour Atasmarta sur Torah? ah, euh, je ne sais plus, il faut regarder ici, mais c'est marqué, est-ce que c'est de Horaïta ou de Rabbanan? Ok. Mais a priori, c'est de Horaïta. Marloket Oui, c'est de- Rishoni. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Réma? Chazak, Chazak Ve'ematz, Delo Shayach Lomar Chatichana cette nevela. Et donc, c'est pour ça qu'il y a besoin que de Shishim, Keneged Abassar Habaloua. Moi, je rajoute le mot Habaloua pour qu'on comprenne bien. Dans le Shulchan Aruch, En Tsarir Shishim, Ela Keneged Abassar Batsar. Habaloua. Aga, Delo Shayach Lomar Chatichana cette nevela, puisque c'est que Keneged Abassar Habaloua, הואיל ועדיין כולו היתר, ולכן אין צריך להישאר רק נגד מה שבלע. וכל שכן בגדרה של חלב, שבישלו בה מים תוך מעת לעת, ואחר כך בישלו בה בשר. לא אמרינן דצריך להישאר נגד כל המים, רק נגד החלב שבלע הגדרה. רבותיי, c'est bon? Donc ça serait d'avoir à faire le kli. Le quoi? Ce kli là, cette marmite, elle se rentrerait dans la catégorie de davar acher. יפה, יפה. לא אמרנו נצטרך להישאר נגד כל המים, רק נגד החלב שבלע הגדרה. C'est de là qu'il va y avoir en fait comment. Ça, c'est une question bichlal dans tous les bitul béchichim. Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on prend on prend en compte sfatakli keneged
Keneged Sfat Akli, etc. C'est de là que ça ressort. Parce qu'il dit, Mesharim Rak Keneged Kol Hamaim, Rak Neged Achalav Shebala Hagdera. Donc l'Agdera, c'est beaucoup moins que si on disait Hanan. Si on disait Hanan, il faudrait dire c'est pas que ce qui a été baloua, mais c'est comme si tout ce qui est à l'intérieur de la marmite, tout ça aussi, on le voit comme si c'était une entité, comme tu as dit. Et donc là, il faudrait une quantité beaucoup plus grande. Regardez comment il le dit ici. S'il va, regardez juste avant que on y le. Voilà. Shiyesh Shishim. הנה. שנייה, חמודה, פשוט אני באמצע. אחר כך חמודה. מאכל פרווה שבלה בשר או חלב ונתבשל עם המין הנגדי. Regardez comment ici dit, voilà. Voilà, עמוד קס"ד. אפילו בצל הבלוע מבשר בעין, כגון שנתבשל עם הבשר, או שנחתך בסכין בשרי, ונתבשל בחלב ממש, אין צריך בחלב 60 נגד כל הירק, אלא רק כפי שיעור הבשר הבלוע בו. קס"ד. voyez קס"ד? קס"ד מצד שמאל. כן? ואפילו בצל הבלוע מבשר בעין, כגון שנתבשל עם הבשר, או שנחתך בסכין בשרי, ונתבשל אחר כך בחלב ממש, אין צריך בחלב 60 נגד כל הירק, אלא רק כפי שיעור הבשר הבלוע בו. ואם הבצל בלע בשר הרבה, צריך בחלב 60 נגד כל הבצל, שהרי הוא בלוע בכולו. ce qui dit, il ידוע כמה בשר בלוע בבצלים. Alors, בהסכמת רוב הפוסקים. Alors, comment, איך יודעים את זה? 102. צדיק ו'. ורמה, וכן דעת כל הפוסקים הבאים להלן שנקטו כמה הרם מלובלין, שגם הירק עצמו מותר. וכבר עמדו בזה האחרונים, מדוע לא נעשה הירק נבלה על ידי החלב שנבלה בתוכו? קודם שיצא כל טעם הבשר ממנו, ואין לומר שהחלב הזה מקושר עם שאר החלב שבגדרה, שהרי כלל גדול בידינו שבדבר הנבלה במאכל אין אומרים מקושר. מצאנו כמה דרכים ביישוב דבר זה, כן פלפלי חוות דעת וכולי ודעת. ואפילו אם לא בישל הבצל בחלב ממש, אלא בתבשיל המתבשל בגדרה חלבית, צריך שיהיה בתבשיל 60 נגד טעם הבשר הבלוע בו, ואין להתיר מצד שמיים הם נת ברנת של חלב, דענן קיימה להם כדעת הרמה, שאם הטעמים פוגעים זה בזה, לא אבן נת ברנת, אבל לפי דעת השולחן ערוך, שייך דין זה רק כשבלע הבצל מבשר בעין, או כשבישלו בחלב ממש. זהו. d'accord? Alors, le רמה עמוד קס"ה, וכן כל שכן בגדרה של חלב שבישלו במים תוך מעת לעת, ואחר כך בישלו בבשר, לא אמרינן, כן? לא אמרינן, זה צריך לשאר נגד כל המים, רק נגד החלב שבנה הגדרה, והוא משום שאין אומרים בהיתר חתיכה נעשית נבלה. Étant donné que c'est du éther, voilà Ken Rabotai, on reprend juste le Réma. Le Réma, qu'est-ce qu'il a dit? De lo shayach lomar, chaticha naaset nevela, hoïl ve'adayin, kulo heter. C'est quoi adayin kulo heter? Ve'u mishum she'en omrim beheter, chaticha naasa nevela. Parce que c'est une gdera chalavite
dans laquelle on a fait cuire de l'eau. L'eau, c'est parvé. Donc, même si on a fait cuire mi-et le'et, tormet le'et, et après on a fait cuire de la viande, le amrinan, on ne dit pas quoi? On ne dit pas de tzarech lesher neged kol hamayim. Rak neged hachalav shebala agdera. Mais encore une fois, c'est le même principe. Quand est-ce que je dis keneged kol habatzal ou keneged kol hamayim? Quand je dis chanan. Mais si je dis pas chanan, quel rabotai, vous me suivez? Quand est-ce que je dis qu'il faut les chiens, keneged kol hamayim ou keneged kol hirakot? À part זה כשאני אומר חנן, אבל אם אני לא אומר חנן, אני משאר רק כנגד הטעם הבלוע. C'est tout. C'est à chaque fois le même. C'est ce qu'il dit ici. כמו כן, אין מונים מעת לעת מבישול המים, אלא מיד שערו כ"ד שעות מעת שבלה הכלי, חלב נעשה אינו בן יומו. ואם בישול בו בשר אינו נאסר בדיעבד. אבל כלי שכבר נאסר מבשר בחלב ובישול בו מים, הרי הוא אוסר עד שיעברו כ"ד שעות מבישול המים. טוב, mais ça c'est Khazak. C'est bon? C'est bon? Alors, il nous reste Zayn, tête, c'est vraiment. Bon, alors, juste, juste 30 secondes, je suis traîne. Ah oui, il y avait la couchia du char avec Nad Barnadé, Terrain ou Nad Barnadé Soura. Mais bon, voilà, vous avez le Imbala Issour, Moné Meritlet, Mishat Chinou Mamay. Ah oui, c'est ça que je voulais. Bechila, c'est le dernier petit keta ici dans Amoud Kouf Samechrei. Mochen, En Monim Meritlet, Bishou Lamaim, et la Miyal Chakvru, Kavdalet Shaot, Merit Shebala Hakli Chalav. Nasa Eno Ben Yomo, Vim Bishnu Bobasar, Eno Neesar Bediavad, אבל כלי שכבר נאסר מבשר בחלב ובישלו בו מים, הרי הוא אוסר עד שיעברו כ"ד שעות מבישול המים. Voilà, c'est juste ce petit truc. Le secours qu'on a fait là, c'est ממתי אני מצריך מעת לעת? משעת בישול המים או משעת בישול הבשר? C'est tout. C'est ça, Me'etlet. Le Batsal, quand le Batsal, il était avec la viande, dans son premier Gilgoul, est-ce que c'est Misham Shani Moné Me'etlet, ou est-ce que c'est le moment où le Batsal, il a cuit avec la viande avant qu'il passe dans la marmite d'eau, ou bien est-ce que c'est à partir du moment où je fais cuire l'eau que je compte Me'etlet? Voilà, c'est ça ce petit keta, et c'est ça le char en fait. C'est ça le sikoum que je vous ai envoyé par WhatsApp. Mimatai monim. מהו התהליך המתרחש במהלך בישול המים תוך מעת לעת ואין 60 במים. הסיר פולט את הטעם הבלוע בו והוא משתבח, ולאחר מכן הטעם שיצא למים חוזר ונבלע בכלי. כתב אותו בשם התרומה, תלוי אם בלה היתר או בלה איסור. אם בלה איסור, מונה מעת לעת משעת חימום המים. אם בלה היתר, כגון בשר, מונה מבישול הבשר, ולכאורה זה נד ברנט. Alors c'est תלוי si c'est באיסור הבלה או בהיתר הבלה. אם זה בהיתר הבלה בעניין 60 כנגד הדבר הראשון שנפלט, לא כמו באיסור הבלה, ששם בעניין 60 כנגד המים, שהוא הדבר השני שנבלע. Non? פשוט ככה, תסתכלו. Le truc, c'est, on a écrit, ממש tout est écrit là. בישול המים תוך מעת לעת. On a fait cuire, on est maintenant dans le réma en fait. On a pris un cire qui a absorbé quelque chose. Il a absorbé du bessari. On a fait cuire à l'intérieur de l'eau. Okay? Il n'y a pas shishim bamaim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cire, qu'est-ce qu'il fait? Un cire polet et atam abalou abo, ve'u mishtabeach im ze toch me'et le'et.
vous prenez une marmite Bessarite, vous faites cuire à l'intérieur. On s'est servi de cette marmite durant les dernières 24 heures pour faire cuire de la viande. Après ça, on retire la viande, on la remplit d'eau bouillante. On fait bouillir de l'eau. Le tam que l'eau va absorber, c'est quoi? Du tam Bessari il est pas pagoum, il est meshoubar, puisqu'on est betoch me'et le'et. Puisqu'on est betoch me'et le'et. Donc c'est un tam meshoubar, d'accord? Ken? C'est un tam meshoubar. Après ça, une fois que le goût il est sorti des tfanot dans l'eau, il passe de l'eau et il retourne dans le cli. Il retourne dans le cli. Donc, alors maintenant, à partir de quel moment, et maintenant je fais cuire à l'intérieur, on est tout ça dans le réma. Kol shekel begdera shel chalav, shebishlu ba mayim, toch me'et le'et. Rabotai, c'est la fin du réma, c'est la fin du réma. Kol shekel begdera shel chalav, shebishlu ba mayim, toch me'et le'et. Ça veut dire quoi, bishlu ba mayim, toch me'et le'et? Le goût chalavi qui a chez Niflat, qui est rejeté à l'intérieur de l'eau, c'est un goût qui est meshoubar, puisqu'il est mi'et le'et. D'accord? Bien fait. Donc, on reprend cette phrase. Kol shekel, begdera shel chalav, shebishlu ba mayim, toch me'et le'et. On a fait cuire du lait à l'intérieur de cette begdera. On a vidé le lait, on a fait cuire de l'eau bouillante. On a fait bouillir de l'eau. Donc, le tam, achalavi, sheniflat, arshav, letoch hamayim, ou tam meshoubar. V'achar kach bishlu ba basar. Donc, on a vidé l'eau et on remplit de nouveau de l'eau et maintenant on fait cuire du bassar. Donc, mais tout ça, betoch me'et le'et. Donc, c'est le goût du goût. C'est le goût chalavi qui est sorti dans l'eau. De l'eau, il est rentré dans la gdera. De la gdera, il est ressorti dans l'eau dans laquelle on a fait cuire du bassar. Il y a 3. Cette marmite, elle a servi dans la même journée pour faire cuire du lait. Donc, elle a absorbé le goût de lait. Après, on a retiré le lait, on a mis de l'eau. Donc, le goût du lait ressort dans l'eau. On a ressorti l'eau, on a rempli de nouveau de l'eau, on a fait cuire à l'intérieur de la viande. Maintenant, combien de shishim? A priori, maintenant, elle est problématique, cette idée-là. Mais, l'omrina va rakar bishlu babasar. כל שכן בגדרה של חלב, שבישלו בה מים תוך מעת עת, ואחר כך בישלו בה בשר. לא אומרים על זה צריך להישאר נגד כל המים, רק נגד החלב שבלה הגדרה. Pourquoi נגד החלב שבלה הגדרה? Pourquoi tu dis pas que toute la גדרה elle est חנן? חצי חנן עשת נבלה? C'est un חידוש. נכון? כן. On aurait pu dire que c'est Noten Tam, Bar Noten Tam, la deuxième fois. Oui, exactement ce qu'il dit le char. Shabbat Shalom. Shavua Tov. C'est l'Ivgam en plus. Mais c'est l'Ivgam. Non, c'est pas l'Ivgam parce que c'est Me'atlet. C'est Me'atlet. Non. Kol sheken, begdera shel chalav, shebishu b'mayim, toch me'et le'et. Non, mais l'eau, elle a enlevé du tam, donc c'est l'Ivgam. L'eau, elle a enlevé du tam. Et la première eau, elle a enlevé du tam. Et quand on a remis de l'eau, c'est encore enlevé du tam. Mais quel est le problème? Et donc, l'eau amrina de tzachrishem neged kol hamayim rak neged hachalav shebala agdera. Maintenant, le problème, c'est que c'est vrai que l'eau, elle a enlevé du tam, mais l'eau, elle a aussi donné du tam. Alors, c'est pour ça que shiatzel hamayim choser venimla bakli. Alors, dans le tour, il y a écrit, c'est taloui. Slicha. Taloui haim ze heter rabanan ou isur rabanan. Si c'est heter rabanan, alors là, il faut shishim keneged adavar harishon
שנפלט. כנגד הדבר הראשון שנפלט, לא כמו באיסור הבלה, ששם צריך 60 כנגד המים, שהוא הדבר השני שנבלט. Alors que si c'est באיסור הבלה, là il y a une marloquette. D'après le Beth Yosef, Mishum Hanan, quand c'est איסור הבלה, c'est Hanan, ולכן il faut 60 כנגד הבלייה השנייה. לפי זה לשולחן ערוך שפסק שאין חנן בשאר איסורים, אין נפקא מינה, שאין כאן ברנט. והשח מקשה קושיא, הרי הטור עצמו סובר שאין חנן בשאר איסורים. אם כן, למה בכלל גם נאסור? הרי זה נת ברנט, הקסיון כפוזה, notre ami le petit Mordechai, אלא שיש הבדל בין נת ברנט דהתרא לנת ברנט דאיסורא. אם זה נת ברנט דהתרא, מספיק כנגד הטעם שנבלט. אם זה נת ברנט דאיסורא, צריך כנגד, לא רק כנגד הטעם, אלא כנגד כל כנגד כל הדבר. C'est tout. Voilà ce que on peut le lire dans le voilà, c'est où? C'est סעיף קטן ט"ז בבאר היטב, מבשר פירוש מבשר עצמו, שחתכן בשקים של בשר דקדק, אבל נחתר במקום אחד מהם, סליחה, שבלה, כתב בתשובת מהר"ם מלובלין, לא סליחה, הגדרה, סעיף קטן י"ח בבאר היטב, סעיף קטן י"ח בבאר היטב, הגדרה, כן? הגדרה, בדיוק. הגדרה, כתב השח, שהבית יוסף כתב בסוף סימן ק"ג, וזה לשונו, ומי הוא? היכא, פתחלו, ומי הוא? היכא שהיה בלוע מבשר וחלב, שנתבשל בה, נראה דלכולי עלמא, שהוחמו במים תוך מעת לעת, חשוב כאילו חזר, ונתבשל בה האיסור, ומונים מעת לעת משעת חימום המים, שהרי בבשר בחלב כולי עלמא מודו, שחנן, שחתיכה נעשית נמלה, עד כאן לשונו, ולא נהירה אומרה השח, הוא דוחה דברי בית יוסף, דהתמא דהפוסקים דאמרינן אצל בשר בחלב חנן, ומשום דכל חד דאפי נפשי, שרי, בשר לבד מותר, חלב לבד מותר, וכי יתנו בהדד ביחד, אסור. הילקח, הבשר עצמו נעשה איסור, מה שאין כן בשאר איסורים. אם כן הכא שכבר נאסר הבלוע בגדרה, לא שייך חנן. ומכל מקום ידידן דקאים עליהם בכל איסורים חנן, אין נפקותא. השח חולק על השולחן ערוך ואומר, אני אומר חנן גם בשאר איסורים. אז אין נפקותא כאן בכל זה, עד כאן לשונו. אבל קצת קשה לי, למה צריך כאן 60 נגד החלב הבלוע לתוך הגדרה? אם בישלו במים תוך מעת לעת, ולא אמרינן, כמו שאמר רבי מרדכי, שהרי זה נת ברנט, ולא אמרינן, דאבי נת ברנט מחלב לגדרה ומגדרה למים חמים, שהוחמו בינתיים, וממים חמים לגדרה, כמו שכתב בספר התרומה. על כן צריך לומר, זה ודאי אינו ידוע בבירור, שכל הטעם שהיה בגדרה הלך למים חמים, ולא הווה נת ברנט, כל הטעם שהיה בלוע בגדרה הלך למים, כולו. ומה? ולא הווה נת ברנט, אלא מספק. ומי הוא? אם הגדרה אינה בת יומה, מותר ממה נפשך. למה? אם הלך בתחילה הכל אל המים, הווה נת ברנט, ואם לאו, הווה נותן טעם לפגם. ואין לומר אם כן, בשאר איסורים למה קיים על בישל בגדרה מים תוך מעת לעת, חשבינן בן יומו, משעה שהוחמו המים, ולא אמרינן גם כן, ממה נפשך, היא לא פליטה היא גדרה לתוך המים, אז הווה מה שבגדרה אינו בן יומו, והיא פליט, דילמה פליט בפחות מ-60, ובטיל, הייתה מה ב-60, שהרי חנן בשאר איסורים, אינו אלא מדרבנן בשאר איסורים, בספקא דרבנן לכולה,
צריך לומר, זה מסקנה, דרבנן תיקנו זאת, כיוון דאיכספקה כמה פליט, לא ברור לנו, איך הוא כתב בשולחן ערוך, אם ידוע כמה בשר בלוע בבצלים ובירקות, אבל לא ידוע, איך נדע? אז לכן אומר השח, הוא מסכם פה, הוא מסיים, צריך לומר, באר היטב בסוף, סוף סעיף קטן י"ח, צריך לומר דרבנן תיקנו זאת, כיוון דאיכספקה כמה פולט, אמרינן בכל מקום לחומרה, וחיישינן שמא נפיק הכל, ונעשה הכל נבלה. אבל גם בסימן צדיק ח' בנפשך מין במינו מותר, מכוח דאבי ספקא דרבנן, דווקא, בנשפך מין במינו מותר, מכוח דאבי ספקא דרבנן, דווקא בנשפך אמרינן כן, ואם לא נשפך, היה יכול לשער, אבל הכא אי אפשר לשער בשום עניין, לכך תקנו שישאר בכל הגדרה. Donc, en deux mots, tous les acronymes sont cholkim sur le Shulchan Aruch, et ils disent, le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut les sha'er keneged hatam habalua. Mais ça, c'est quand? אם ידוע כמה נספק בתוך הבצל, אם ידוע כמה בשר בלוע בבצלים. il dit le shach, mais comme nous, on ne peut pas savoir, איך נשאר? Eh bien, tu ne peux pas les sha'er רק כנגד הטעם הבלוע, וכנגד כל הבצל. mais on ne dit pas חנן לשיטת השולחן ערוך, לא אומרים חנן בשאר דברים, זה לא מצד חנן, זה פשוט מצד זה שהם לא יודעים לשער. זה tout, שלום על ישראל. יש? זה tout, אבל הכא אי אפשר לשער בשום עניין, לכך תקנו שישער בכל הגדרה. וכאן להבין, ואם נתבשל מים בכלי שניסו תוך מעת לעת, יהיה אמונן בהכנן וצריך מעת לעת בשעת חימום, עיין לקמן זה יפה מאוד. Alors, une petite pause, quelle heure est-il? Wow. Rabotai. Zain Chet Tet, on a terminé. C'est bon, on a compris, c'est... Akitso Zeno Mesubach. Voilà, lui il dit Mesharim, Keleged Tam Abadouan, et Ashkof Omer, Keleged Kol Ah, 5 minutes de pause et on reprend. 5 minutes de pause, bravo. בשר רותח, שחתכו בסכין חלבית. כל החתיכה אסורה, אם אין בה 60. כנגד מקום הסכין, שחתך הבשר. Ça, on a déjà vu. Comme il y a ce qu'on appelle Durka de Sakina, il a coupé de la viande bouillante avec un couteau khalavi. Et là, toute la khatikha, s'il n'y a pas shishim, eh bien, quand la khatikha souvent il met pas shishim, On n'entend pas bien là. Et là, on n'entend pas bien. Ça va, là on entend mieux? Khazak. Donc on a dit, Bassar Oteach, quelqu'un qui a pris un morceau de viande. A priori, il s'agit ici dans un klirishon. Dans un klirishon. On va voir après ce qu'il dit, comment le Réma il interprète le Shulchan Aruch. Il dit que c'est dans le klirishon. Dans un knirishon, il a coupé, il a pris, il s'est trompé, il a pris un sakin, un couteau khalavi, il a fait rentrer à l'intérieur de la marmite bessarit et il a coupé la viande avec ce couteau khalavi. Maintenant, s'il y a shishim, keneged mekom asakin shechatach habasar, c'est-à-dire que si il y a l'endroit où il a coupé la viande avec ce couteau khalavi, il y a une quantité 60 fois plus grande que le goût khalavi qui est absorbé dans le couteau,
Alors là, alors là, il n'y a pas de problème. On prend que des clipas. Là, on prend que des clipas et c'est terminé. Mais s'il n'y a pas shishim, eh bien, toute la khaticha, elle est asura. C'est khanan. Khaticha na aset nevela. Kol ha-khaticha asura, im en ba keneged mekom asakim, shechatach ha-basar. אבל אם יש בה 60, il n'y a pas de problème, on retire cette pellicule et tout va bien. אבל אם אינו בן יומו, או לא יודע שהוא בן יומו, אינו עושה... Michel! Michel! T'as fini? Alors, juste... Alors, Khazak, donc aval, eno ben yomo. Par contre, si le sakin, là, on parle d'un sakin qui est ben yomo dans un quelque chose de Bessari, dans un klirichon. Par contre, s'il n'est pas ben yomo, ou bien si on ne sait pas s'il est ben yomo ou pas, אינו יודע, או אם אינו יודע שהוא בן יומו, אינו אוסר אלא כדי קליפה. Il interdit que כדי קליפה. D'accord? Maintenant, comment le Réma il comprend ce Shulchan Aruch, ce Mechaber? Alors là, il dit כל זה בבשר רותח בכלי ראשון, אבל אם הסכין בין יומו ואין 60 בבשר נגד הסכין, הכל אסור, ואפילו הסכין צריך עגלה. אבל אם הוא כלי שני, הבשר צריך קליפה, mais c'est pas le pshat. Ça va? La classe de Torah ce soir? Ah, mais on est en France. On part mercredi en France. On est envoyé par l'agence juive. Je te tiens au courant. On organise la distribution du rabbanout aux poupées. Tu connais le poupée? C'est pas. Tu connais pas le poupée? C'est le rabbin qui doit te montrer les discothèques. Enfin, bon, on est enregistré. Hein. On se tient encore. Bonne nouvelle, Michel. Je t'embrasse. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Réma? Le remeux, le Rémo. Qu'est-ce que dit le Rémo? Il nous dit, Kol ze bebasar rotach bekli rishon, vaz im asakin ben yomo, ve'en shishim babasar, hasakin. Donc, le sakin, il a servi dans la même journée pour le halal, et il n'y a pas shishim babasar neged hasakin. Alors là, à kol asou, parce que c'est ce qu'on a vu, il n'y a pas shishim, à kol asou, c'est le shulchan aruch. ואף הסכין צריך עגלה. אבל אם הוא כלי שני, il dit le Shulchan Aruch, le Réma, et c'est la question qui est posée. C'est la question qui est posée dans les Sheilot de Tzoba Merabanan. Im ou kli sheni, c'est-à-dire qu'il n'a pas coupé la viande à l'intérieur du kli rishon, mais il a pris la viande et il l'a fait passer dans un kli sheni. Il a fait passer la viande dans un kli sheni. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et là, il a coupé avec un sakin chalavit. Alors là, bassar tsarir klipa. À bassar tsarir klipa. Fait un sakin niitza bakarka. Donc il faudra retirer la pellicule de la viande kede klipa. Pourquoi? Ah, c'est klisheni. Avec klisheni et nommé vachel. Oui, mais c'est d'avoir gauche. Et d'avoir gauche, ça arrive kede klipa. Et le sakin, bien sûr, il faut le cacheriser. sakin ben yomo, yesh niklof abasar mehat, mishum shamnunit sakin. Donc c'est ça le chidouche de Réma
dans le Shulchan Aruch, il dit que, dans le Shulchan Aruch, il nous dit que qu'il faut que même dans un Kli, eh bien, ça s'appelle quand même Davar Gush Bekli Sheni, Dino Kekli Rishon. Davar Gush Bekli Sheni, Dino Kekli Rishon. Et donc, il faudra qu'il y ait des clips. Ala, Seifret Vetet, et on a terminé. Im Nafal Etanu Fandash Gvina, Afilu Lacha, Vechen Gvina Chama, Bekarat Basar Bat Yoma, et non, c'est Ela Kedeklipa. C'est tombé dans la Kéara, ça, c'est au sein Kedeklipa. Il a fait. Ça, c'est pas shoot. C'est pas shoot, comme nous dit ici le gras, c'est peut-être le char. Ah oui, alors, Nafal Latano, Fandish Gvina, Filulacha, Vechen Gvina Chama. Donc, c'est un bout de Fandish. Fandish Gvina, c'est une, comment on appelle ça? Une pastida de Gvina. À l'intérieur du tanour, ou bien du fromage chaud qui est tombé à l'intérieur d'une kara, de viande, qui a servi le même jour, qui est batioma, et noser et la kedeklipa. Pourquoi noser et la kedeklipa? Alors regardez, Tetzaïm, de en shamrotev, velodami le basaroter chez Bessiv Zaïm, de kaleka durka de sakina, rakshemunach alea, vetu, de sham, יש לפעמים שומן קרוש עליו, ואינו ניכר, וכשחותך בו, הטעם הבא מן הממש, מה שאין כן בקערה, le sakin dans le sif הקודם. Alors, il y a du chouman, il y a... donc, il y a du chouman abba mina mamash. Ah, ça, c'est un problème. Mais dans la kara, il n'y a rien du tout. Donc, ça ne va pas interdire toute la chatichat basar. Rak kedeklipa. Ken gvina chama bekarat basar batyoma eno oser ela kedeklipa. על החטאת בישלו דבש במחבת של בשר פתיומה והירקוהו חם והיריקוהו חם בקערה של חלב בת יומה מותר משום דאבה נותן טעם בר נותן טעם דהתרה. Quand c'est נותן טעם בר נותן טעם דהתרה, ça c'est מותר. On lit juste Baeretev en 3 minutes parce que ça c'est important. Katavataz במרדכי כתוב הטעם מפני ששמנונית בדבש היא נותן טעם נפגם וסיים שם, אבל אם היה לשבח אתה עושה, והבית יוסף סביר עליה הטעם בזה משום דאבה נותן טעם בר נותן טעם, ויש נפקא מינה בטעם המרדכי דאפילו היה בשר בעין במחבת שבישלו הדבש דאז הווה אסור ולא הווה נותן טעם בר נותן טעם. מכל מקום כאן שרי מטעם דאבה נותן טעם נפגם, ואם כן לא היה לו לשולחן ערוך להשמיט טעמו של המרדכי בזה. עד כאן לשונו. והשאר כתב דמוכח שמאירי כאן שהריקו בעירוי ולא פסק הקילוח, דאם לא כן פשיטא דשרי כדניאל סימן סמכת, ואם כן על כורכך צריך לומר דלא שרי אלא הדבש, אבל הקערה אסורה לדעת הרב בהגה בסימן צדיק ה' סעיף ג' וליקה למימד מכל מקום שרי מטעם המרדכי דאבה נותן טעם נפגם. זה כתב הרב בסימן ק"ג סעיף ד', במקום שאין הפסד מרובה יש להחמיר לומר דשמנונית בדבש לא הווה נותן טעם נפגם. ואפשר דמאיריך במשקה העשוי מדבש דבחיי גמנה לכולי עלמא נותן טעם נפגם. אכן מסתימת לשון המחבר משמע ואפילו הקערה מותרת, ואולי כיוון יש כאן תרתי למעניותא דאפילו בנתבשלו הרבה פוסקים מתירים לאוכלן בכותח, וכן יש פוסקים דשמנונית בדבש ונותן טעם נפגם, שרי לדעת הרב אפילו הקערה.
Il a fait. Donc, il vient expliquer pourquoi. Bishlu dvash bemachvat shel basar bat yoma, והריקו חם בקערה של חלב בת יומה, מותר, משום דאבה נותן טעם, בר נותן טעם, דהיתרה. C'est ce que nous dit ici. Notentam, Notentam. C'est ce que nous dit ici. Grave. Ce que nous dit le Pisquet Chouba. Regardez, et on termine avec ça pour cette semaine, Baruch Hashem. Voilà. Siftet, 3 mots. Bishnu dvash bemachvat shel basar bat yoma, והריקו חם בקערה של חלב בת יומה, מותר משום דאבה נותן טעם, בר נותן טעם, דהיתרה. ולדעת השולחן ערוך, מותר אפילו להראותו לכתחילה לכלי חלבי. אבל למעשה יש להחמיר בזה לכתחילה, ששני הכלים בני יומם. רק בדיעבד יש להתיר את הדבש ואת הכלים. Vous avez compris ce qui s'est passé ici, Rabotai? On a fait cuire du miel dans une marvat bessari qui a servi le même jour pour du bassar. Et on a renversé, et on a versé ce dvash, ce miel qui a été cuit dans une marmite bessarite, on l'a versé dans une kéhara chalavite qui a servi le même jour. Mais quand on l'a versé, il était chaud. Donc on a fait cuire le dvash dans une marmite bessarite. Après ça, on fait passer le dvash tant qu'il est encore chaud dans un bol chalavi qui a servi le même jour, dans une kara chalavite qui a servi le même jour pour du chalavi. Mais Hiroui Mikli Rishon dit donc Ekli Rishon. Et malgré tout, comment il tranche le Shulchan Aruch? Poutar, lama, Mishum David Notel Tam, Bar Notel Tam, Dehtera. Parce que c'est parvé. Donc, les dates à Shulchan Aruch, Poutar a fini la route de l'Echatchila, les petits chalavi. Parce que c'est notre bar la Dehtera. C'est exactement comme le riz ou comme les pommes de terre parvées qu'on a fait cuire dans une marmite bessarite qu'on fait passer dans le chalavi. Il n'y a aucune différence entre le dvash et le orez. Et c'est ce qu'il dit ici. Aval et maasé. Alors lui, il dit dans le Pisquet Tshuvot, les maasé, yesh le'achmir bazeh lechatchila, sheshne hakelim bnei yomam. ורק בדיעבד יש להתיר את הדבש ואת הכלים, ובאופן שמוציא תחילה את המאכל מהכלי הבשרי, וכולי עלמא מותר לכתחילה, לצלו אחר כך בכלי חלבי, אפילו בעודו חם. Donc, s'il avait fait sortir, Maskana, on termine avec ça, באופן שמוציא תחילה את המאכל מהכלי הבשרי, לכולי עלמא מותר לכתחילה, לצלו אחר כך בכלי חלבי, Afilou Bordocham. Pourquoi? Alors, c'est numéro 155. Eh bien, numéro 155. Afilou, les sauveurs de Shenat Balanat, Shemitslo, Osir Bidiavad, Aïnou, Chinitareb, Bemina Nigdi, Aval Beklim, et Amina Nigdi, Mutar Bidiavad, et Koulé Alma. Beklim, et Amina Nigdi, Moshidem, et Siman Sadike, Vechena Keara Chalavit, et le Neseret, Av Sharim Mahmir, Beïroui, Mekli Bassar, Mekli Chalab. Où est-ce qu'on a vu ça dans Tzadiké? C'est Gimel. À 40, vous vous souvenez, dans le Réma, la stira entre le Réma Tzadiké et Tzadik Zaï, le Réma là-bas qui dit que Iroui, Mekli Rishon. Et donc, le Chen, avant Mekli, même la dictime, vous avez dit que l'Allemagne, וכן הקערה החלבית את הנאסרת. אפילו שהרי מחמיר בעירוי מכלי בשר וכלי חלב, מכל מקום דעת רוב הפוסקים להקל, והשח מצדד שבגדול דידן, גם הרמ"א מודה להקל בצירוף הדעות שבשר פוגם בדבש. לבשר il est פוגם בדבש. 156, לכן לכולי עלמא מותר, כמו שהתברר בסימן צדיקי, ועיין שם מחלוקת הפוסקים. האם מותר לבשל לכתחילה בכלי בשרי, על דעת אצלו אחר כך בכלי חלבי.
מחלוקת מחבר ורמ"א. כל טוב, תודה רבה, שבוע טוב.